So again, CSS, today we're going to learn about the CSS. It's another way on how you can design your website. So macam saya cakap tadi, CSS ni kita boleh buat dalam dua cara. Satu internal, another one is the external. For internal meaning that the coding itself is inside the HTML. Maksudnya dalam, let's say you have one page like about me.html. So dalam about me.html tu you include the CSS coding. Then another way you can do is like you create the separate CSS file, which is the external file, and then we link by using one coding lah. So let's say you have about me, you have a my family page, you have education page. So all these page can link to that particular CSS file. So maksudnya kita buat sekali sajalah, then kita link. Kalau kita buat by individual page, maksudnya setiap individual page tadi you have to write down the same CSS coding. Alright, okay, so I'm going to show you very simple CSS yang saya dah buat. I think this one also you can what we call, you can browse. Okay, normally I prefer to what we call, to refer to this website. You also can refer to this website. This w3school.com. So you just go to the CSS tutorial. So boleh nampak dah screen saya? Can you see the screen? Example. Boleh. Alright. So from here, there is a lot of coding of CSS. So saya takkanlah nak sentuh semua ni, memang tak sempat. So saya akan ambil yang penting-penting sajalah. So this is the introduction about the CSS and what is CSS stand for Cascading Style Sheet. So you can read from here. So this is the syntax and so on lah. But for today, I'm going to show you the file that I already create. Okay, let me try to kejap ya. Alright. Okay, this is the index files. Okay, very simple one lah. So okay, so this, let's say this is your main page. So bear in your mind, your website nanti, the main page you have to name it as a index.html. Okay, kenapa? Sebab nanti bila dah siap semua, today saya akan ajar how you going to publish your website so that people can access your website. We try to get a free hosting. So, kalau yang ada duit sikit, you boleh labur lah, you boleh beli hosting for personal website, tak mahal kot. Dalam a few ringgit je, dalam 50 macam itulah for years. Tapi for company mungkin mahal sikit lah. Tapi tak apa, untuk kita punya learning purpose, already find one free website that you can use, but there is a limitation of storage lah. Tapi untuk belajar tak apalah. So this is this file actually saya create by using the CSS combination with the HTML. So this is the home. You akan nampak ada macam ni. Buttons. If I click about me, we go to about me and so on lah. Tapi saya siap dua ni je. Saya tak sempat dah siap habis. So yang lain-lain ni sama je proses dia. Konsep dia sama saya. So saya akan tunjuk how to create the home, which is the index, about me, and then satu CSS file to link to this particular one. Right. Okay. Boleh clear? Boleh nampak tak? So how to do this one? Okay. So before that, okay, can you go to this one? CSS normally, kalau you go scroll kat sini, kita ada example or templates. So you also can copy and paste this one. Saya benarkan, tak ada masalah. Tapi you kena pandai modify the item inside the coding lah. Okay, let's say you want your page to be like this. You have the header, you have 3 column and footer, then you can use this one. Ataupun you nak macam ni, yang saya buat tadi macam ni, top navigation dekat atas, we have the content in the middles, and we have the footer, right? So if you like this, side navigation in your left and the content in your right, you can use this one. To copy the coding, you just click here and then just copy this one. Then you're going to have like this, but you have to change the content lah. And link ni saya akan ajar lah macam mana nak buat link dia. Alright, tu yang kita akan buat hari ni. Okay, so first thing first, we need to create the CSS file first. CSS file is the format ataupun is the design for this one lah. So supaya semua page akan mempunyai standards. Dia akan mempunyai standards. Sebab dia ada footer yang sama, the use of font and so on. So how to do this one? Okay, I need you to have
to open your subline. Dah buka dah subline? Alright, kita nak create a CSS file dulu. So then I'm going to create the external CSS file. Maksudnya kita hanya buat sekali je CSS file tu, and then we're going to link it to all your pages lah, your website. So okay, let's try to create first. So we have to start with doc type to make sure that this is the HTML file, 5 file. Alright, I think this one should be, everybody should know already this one. So I'm going to use a language which is the English. Alright. Sorry, spelling error. Alright. Saya punya screen clear tak? Takut tak clear. Boleh nampak tak? Kalau nak saya besarkan lagi? Boleh besar. Okay, good. Alright, I'm going to have the head here. This one yang ini kita dah belajar lah. So let's say this is let's say saya letak nama dia my CSS. HAD. Alright, saya save dulu lah kot. Nanti senang buat pair. Save as, make sure you save in one folder. So let's say I'm going to create in the desktop. Alright. So saya namakan dia, this is the, okay, nama file CSS tu terpulang pada awak. You nak bagi nama apa? Contoh saya bagi nama saya isma.css. Boleh, tak ada masalah. Sebab nama tu nanti penting bila kita nak linkkan saja. Yang penting you tahu nama, apa nama CSS file awak tu. Alright. So you boleh bagi apa-apa nama saja, but as long as there is an extension .css, so that you will detect this is a CSS file. So the name tu is up to you lah, but you need to have the extension .css. Alright. So saya bagi nama dia isma.css. Just click save. Oh, nampak color. Alright. Okay, so I'm going to use this one. This one you just salin lah. This is the standard one. Just set. This is the standard one. Just set. -8. Sometimes saya pun lupa juga coding ni. So I need to refer. Okay. Meta names. Sir, Yes. maaf nak tanya, untuk yang CSS dengan HTML ni dia berbeza lah maksudnya ataupun dia bukan berbeza. Beza tu ada beza, cuma CSS ni kita guna untuk buat design. Maksudnya macam layout dia. Ya, layout, you nak tukar, you nak tukar font. Okay, dia macam ni tau. Kalau kita guna HTML semata-mata, contohlah, kalau katakan you nak tukar font style, font size, font face kan, jenis tulisan. Every time that you want to change the font for particular words atau perkataan, you kena type coding tu, HTML tu dekat perkataan tersebut. Tetapi kalau kita guna CSS, kita hanya buat sekali saja, and then kita assign pada page tu. So maksudnya dia memudahkan kerja kita, memudahkan untuk you design je sebenarnya. Dia sebenarnya you have to combine the CSS dengan HTML. Okay. So nanti contoh macam tadi, saya dah buat isma.css tu. Yes. Contoh macam ada banyak layout, nanti gabungkan ke HTML. Yeah. HTML tu. So kita akan ada HTML file juga. Kita akan ada file HTML. File HTML kita macam biasalah, kita dah buat macam sebelum ni. Tapi nak tarik dia punya design tu, kita tarik daripada CSS file ni. Macam mana kita nak design body kita, nak design kita punya header for example, apa style kita punya navigation, content kita style macam mana, footer macam mana. Apa yang kita type kat HTML tu dia tak hilang lah. Tak. Maksudnya dia yang CSS ni hanya tarik design sahaja. Ya, dia punya design ataupun senang apa yang kita nak type semua kat HTML. Betul. Okay. Betul. Dia hanya akan ubah style. Senang cerita style awak punya page. Alright, okay, clear Okay, good. Okay, kita buat ni dulu. Kalau ada nak tanya, you can interrupt me at anytime, tak ada masalah. Sebab kita pun kelas bina pun ada 5 kali saja kan. So
Okay, tu tengok dulu ni content ni awak salin je. Alright. Tapi saya rasa ada juga yang saya check lah yang dalam I discuss tu ada yang dah guna CSS. It's quite good lah. You explore by yourself. Ada a few of your members dah guna CSS. Saya copy paste. Boleh, tak ada masalah. Saya Saya benarkan. copy paste yang macam Asa tunjuk tadi, Yes. W3 tu. Yes, should be no problem. For me, should be no problem as long as you change the content, you put your own content, the design tu you copy kat mana pun tak ada masalah. It should be no problem. Okay, kita bukan nak menghafaz pun ni. Ya. Ya, saya punya itu, saya kan buat guna CSS kan. Yes. Memang heading dia tu dah ada lah. Home, data, home, my profile, ada beberapa education and experience pun kan. Cuma saya macam saya dah cuba dah puas dah letak saya punya coding, tapi macam ada error lah. Saya punya gambar background tak boleh nak buat gambar background, and gambar terlalu besar. Okay. Saya You nak buat background gambar tu jadi full screen ke apa? Background tu saya nak letak belakang word. Belakang wording tu lah. And then macam bila saya masuk gambar tentang buat mi, gambar terlalu besar. Okay. So saya itu ada message answer lah. Saya ada bagi coding tu untuk betulkan, tapi pun still sama lah. Okay. Saya kena recheck balik kan dengan Sir. Okay, nanti saya recheck balik. Don't worry. Alright, for font family ni pun you boleh copy and paste. Yang ni font family maksudnya font yang akan digunakan dalam awak punya page nantilah. So you just Google, type je CSS font family. So dia ada banyak contoh yang you boleh copy and paste. Alright, so yang ni saya setkan untuk box dulu. Box layout yang besar. Kalau you tengok yang ni, this is the box, kotak besar ni. Saya sediakan ni dulu. Dalam konten belum lagi. Okay, yang ni untuk ni lah, box sizing ni. Alright, so okay, now I'm going to create the body. So body maksudnya saya create body kat sini. Kalau dalam HTML saya ada tag body, you type je tag body, so dia akan ikut format kat sini. Faham tak? So maksudnya CSS ni sebenarnya menjimatkan kerja kita. Kalau if you didn't use the CSS, so if you want to change the format of the body for each of the individual file in the HTML, so meaning that you have to do for the individual ataupun every single HTML file tu you have to change, you have to add the tag for the body. Contoh kata kita letak body backgrounds, body BG, background image for example, body colors. So kalau ada 10 kali lah you kena buat. So dia tak standard lah. Tapi by using CSS, kita hanya buat sekali je. Maksudnya if I create the about me, dia of course ada body text. So bila ada tag body je, dia akan detect format yang kita buat kat sini. Dekat about me, dekat about my family for example, of course akan ada body. So body tu kita akan ambil format dia kat sini. So kita tak payah buat banyak kali lah format dia. So let's say I just put the margin is equal to 0. I'm going to use a font family ni juga lah, sama lah. Ataupun kalau you nak tukar lain, you copy and paste lah from the internet. So the background color, okay. This one terpulang pada awak lah, you nak guna background color apa. Kita dah belajar code color dulu kan. Kalau code color you have to start with hashtag lah, and then the numbers. Kalau nak guna color biasa, you just type pun tak apa, ada kat sini, you follow je lah color apa you nak guna. Alright, saya say I'm going to use I'm going to use a grey. So this one is up to you lah. So done for my body. So ni saya baru just create one CSS for body and for the box. Belum siap lagi. Alright, so kita prepare dulu. Okay, next saya nak buat untuk top navigation. So this is the style for the top navigation bar. Top navigation bar is this one, yang bahagian atas ni. Saya nak set untuk ni. So saya nak buat dia punya background color ke kan.
Saya nak buat background color warna apa, kemudian dia punya ini dalam bentuk blocks. Kalau you tengok ada blocks ada warna kuning blocks, ada border, align dia punya center, dia punya text center. So how to do this one? Okay, kita setkan dalam ni. Okay, so actually nama ni you boleh bagi apa-apa saja. Ni nama ni terpulang pada awak. Nanti dalam for CSS actually you can create your own text. Macam HTML dia dah standard kan. Kalau font lah. Kalau body, kalau header H lah. For example, kalau let's say image MG SRC kan. But for CSS, you can create your own text. You kata Ahmad kat sini, boleh. So nanti maksudnya dalam dekat you punya page ada Ahmad, dia detect Ahmad, so dia akan follow this one. Alright, so contoh je lah Okay, so saya nak buat, okay, ni yang di dalam you kena letak dot kat depan dia. Okay, so ini this one the top navigation. Ni kalau saya letak top navigation lah. Kalau you tak nak perkataan top navigation pun boleh, you nak buat bahasa Melayu kan? Atas katakan, tak ada masalah, boleh, as long as you know, you understand, okay, this particular CSS scripting is for what, or is for which part that you want to use in your HTML nanti So let's say saya gunakanlah yang kita faham senang top navigations. So kat sini dia ada link, so saya guna A lah, kita dah belajar tu A kan, A is for link. So dia nak floating sikit, kita buat floats. Maybe I can type float here. Saya float tu dia punya keadaan, dia nak letak left, right. Saya nak letak bahagian left. That's why you ada nampak saya punya dia floating belah mana kata awak ni? Sorry. Belah kiri, dia start from left. Kalau you put right, so all this one will move to here, to the right of your screen lah. You can test an error lah, benda-benda ni. Alright, and then I'm going to display as a box, block. So block ni dia macam kotak lah. Kalau kita tengok kat sini, dia kotak. Alright, so macam-macam cara sebenarnya lah. So you can use the colors, color for the blocks. Apa kita nak buat let's see, colors. Okay, I just use this one of the coding here. You can try your own color. F2. Okay, I don't know what color is this. Try lah. Okay, text align. So I want to align the text center. Okay, and then we have the paddings. Padding ni adalah size, this one, size image lah between the border. The kedudukan teks ni. Dia tak ke bawah sangat, dia tak ke atas sangat. You can set from this padding. So maybe saya boleh bagi size tu lebih kurang 14 px dan 16. Contohlah, you can try this one. Kalau nak besar sikit, you buat besar lah. Then don't put the text decoration is none. So tak ada decorations. Okay. None. Okay. So this is for link. This style is for link. Style the top navigation link. Okay, now kita nak buat dia punya bila kita hover. Maksudnya, when you point your mouse here, so dia akan ada perubahan color. So, kita buat lagi satu. Sorry. Alright. Let's try to put like this also. Top nav juga. A hover. Okay. Yang tadi tu link saja. This one is for link only. This is for hover. Bila kita bawa mouse ke button tersebut. Alright. So, you can put your own background colors. Terpulang lah nak color apa. Let's say I'm going to use yellow color. Kalau awak nak guna color lain pun tak ada masalah. And this is the text color. Saya gunakan yang bersesuaian lah. Let's say maybe I'm going to use black because since my button is yellow, so the text should be black. See, text change to black color. Okay, boleh faham tak setakat ni? Banyak lagi ni.
Kita baru buat body, top navigation and top navigation for hover. Okay. And then ada yang saya type ni dia tak link dengan yang saya tunjuk tadi kan. Yang Apa? ni saya buat baru kan. Saya buat baru. Okay. Ni saya buat baru. Ni tadi tu dah siap. Ni saya buat baru. Okay. Alright. Okay. So kita buat untuk content pula. Content is for this one. Kandungan dalam ni lah. Kandungan dalam ni. Alright. Saya letak content. So macam mana nak letak content dia? Okay. Let's me try. So content ni saya guna background color dia warna grey. Kalau nak tukar, suka hati awak lah. So my education pun nanti akan ada grey color lah. Tapi yang kat sini home ni saya letak banner kat sini, image. That's why actually behind it is grey color. But saya letak full image kat sini. So how to do that? Okay, let's say we create another style for content. Alright. Okay. So kita tak background, color saya nak warna apa tadi, grey kan. Okay. I just put the padding lah. Padding like 10 pieces cukup lah. Okay. Alright, cukup lah untuk content. Okay, kalau nak letak height pun boleh, tapi nantilah height tu kita buang, tak apa. Okay, alright, this one done. Okay, now for the last one is, saya tak banyak lagi sebenarnya nak boleh masukkan ni, tapi saya tunjuk yang penting dah. For the footer, so I'm going to put this footer, the style for the footer. Dia ada tulisan, dia ada warna ni. Lepas tu dia tulisan dia warna putih and should be center. So terbuka lah ni. Okay. Sorry. Okay. Alright. Okay, so for footer, okay, dot footer. Sorry. Footer. Okay. Okay, for footer, I'm going to fix the footer. Maksudnya footer ni dia tak ke bawah, dia sentiasa kat bawah. I'm going to fix like that. So untuk memastikan footer ni awak berada kat bahagian bawah, so you have to put the positions to be fixed. And then left I just put 0, so maksudnya dia tak ada, dia bukan kiri, and bottom. So to make sure dia kat bottom, awak kena letak dia 0. Bottom should be 0. Kalau kita tak letak siapa nanti kan kita punya apa ni, footer ni akan berada dekat atas. Dia mengikut konten awak. Kalau konten awak sikit, dia akan atas lah. Katakan konten awak tu sampai separuh ni je kan. So maksudnya kalau poster separuh je, yes, footernya tu kat atas. Habis je poster tu, terus footer. So dia tak maintain kat bawah lah. To make sure that dia berada dekat bawah sekali, that's why you have to put the bottom 0. And then kita nak make sure dia adalah full ataupun full screen lah. Bukan full screen, maksudnya the whole width ni ada footer. So you letaklah dia punya lebar dia, width dia is equal to 100%. Alright. So 100% horizontal screen lah. You can put the background color, is up to you. Tadi saya nak gunakan dark red. Ada tak dark red sini? Dark red. Ada dark red. Okay. And then for the text, kalau color sini actually this refer to the text color. So since my background color dark color, so I should put white color lah. And then the text align saya letak center. Alright, so cukuplah untuk style kat sini. Then you have to close the style. And close the heads. Right, and then close the HTML.
Alright. So save. Control S, save. Okay, siap tak untuk yang CSS? Tengah cuba dulu sebab banyak nak ikut. Okay. Boleh tak? Okay. Kalau tak boleh, saya just copy this one. Kalau tak sempat kan, let me paste it on the screen. Sekejap ya. Okay. Wah, banyak tu. Dekat message, can you see at the message? Can you I already record this one Raja Atikah. Okay, don't worry, nanti saya akan bagi video dia. So, okay, saya dah copy dekat chat. So you can copy and paste kalau tak sempat nak buat tu. Okay, done with this one. Okay, now I'm going to prepare the index. Index.html. So you have to create index. Index ni is like a main page. Kalau tak ada index.html, it's going to be a problem when you want to publish in the server nanti. Sebab normally server hosting dia akan detect the first page mesti nama di index. Kalau tak nanti dia tak jumpa bila kita nak publish lah. That is very important. So awak punya homepage kena namakan di index. So mana yang lain tu dah buat dulu kan. So kena ubah balik lah. Namakan di index. Okay. Maksudnya kat mana tu yang index tu? Homepage. Oh, okay. Yang nama atas dia tu. Yes. Tukar index. This one. Maksudnya nama tu kalau dulu you namakan dia main.html, then you have to rename index.html. Faham? Nama file tu. Okay. Memang dia punya rule tu kena tulis index.html lah. Ya. Kalau tak nanti mungkin akan ada problem masa kita publish. Boleh Okay. Alright. Okay. Let's try to semua orang ada ke ni? Okay. Ada 30 orang. 20 orang. Ada mungkin yang tak masuk jugalah. Okay. Let's try to create another one. Saya nak create this one. Yang page ni sebenarnya tak ada apa pun. Dia cuma ada button ni. Dia ada satu banner dan satu footer. Kemudian saya nak buat satu ni. You can take your one yang you dah siap tu, tak ada masalah. Cuma ubah coding je. Okay, saya buat home ni So, dapatkan satu yang baru. Okay, this one saya copy and paste lah. Copy. Okay, paste. Alright, so okay. Saya nak letak banner tu dulu So dekat banner ni, okay, yang ni kali ni saya buat CSS dalam file ni sendiri. Saya belum linkkan dia. Untuk banner tu saja. So saya boleh create actually the CSS inside my index page ni. Ini saya buat hanya untuk banner ni saja. Untuk banner ni saja dia ada CSS file di sini. Maksudnya dia tak link dekat yang saya punya isma.css tadi. Sebabnya sebenarnya boleh je, tapi cuma saya nak tunjuk cara macam mana kalau dekat dalam ni pun kita boleh create. So let's say nama CSS ni adalah HTML. Maksud saya nak berbeza, maksudnya nak beza dengan yang page lain tu lah kan? Betul. Page lain lah kan, maksudnya yang ada banner ni. Hanya main page tu je yang ada banner. So yang lain tak adalah. Okay, saya letak background only. Background URL. Okay, but make sure you have the image lah. So kat dalam ni saya tak ada image ni. Let me copy first. I copy first this one Alright. Mana This one. Okay. So dalam folder saya tadi tak ada. Okay, kosong. So make sure the image is inside the folder dulu. Kalau tak ni tak jumpa. Okay, so back to here. Alright. Banner.jpg. So you need to know the extension lah. JPEG ke PNG ke So but this one saya tak nak repeat. Sometimes
bila kita punya banner ni terlampau kecil atau terlampau besar, atau terlampau kecil lah especially, dia akan repeat. Dia akan banyak. Dia akan ulang balik. So, I don't want the image to be repeated. So, what I can do, I just put this one, no, bagi je kode no repeats. And then, saya nak dia center. And then, dia fix, dia tak bergerak. So, dia stay kat situ, the background. And then, background size dia, ada tak size kat ni? Background size ni, you letak dia sebagai cover. So, dia akan jadi cover lah. Alright, okay, so settle this one. Okay, so I just close this style. Dah satu style siap dah. Okay, barulah, barulah saya create head saya. Okay, so head macam biasalah, kita ada titles. This should be the index page. Ataupun your home page lah. Letak perkataan your home page boleh. Alright. Okay. Now, how to link this CSS to this file? Kita letak dia selepas title ni. Dia mesti dalam between the head lah. Okay. So, kita buat macam ni je. Link relative is equals nama tadi. Okay. Kita buat style sheet tu. Sheet. Alright, okay, style sheet tadi. Ni sepatut double quotation mark. Bukan tak jadi pula, okay. Alright, double quotation mark, style sheet, relative dia adalah, atau relation dia adalah style sheet, then reference dia apa? Nama tadilah, tadi nama dia apa? Isma.css. Right. Okay, so like this. Kalau nama kat sini mystyle.css, it should be mystyle.css. They refer to this name. Okay, so yang ni faham? This is, maksudnya apa-apa coding yang dalam page ni yang ada di tab body ke, top nav ke, content, footer ke kan. So dia akan follow all these formats. Okay, alright. So okay, ni kita tutuplah heads. Alright. Okay, now I'll try to put the body first. Okay, sebab body kena ada lah. Okay, body boleh. Okay, so then I close the body lah. Alright, close the body. Alright, bawah sekali kita tutup HTML. Okay. Ini tak ada apa-apa lagi kan. So, saya just save dia dulu. Saya save. Let's say saya go to file, save as. This should be index. Dia sepatutnya HTML lah. Ya, betul. Oh, okay. Saya dah faham dah. Kan tu. Yes. Okay. So, this is index HTML lah. So, kita cuba view dulu apa jadi kat saya punya ni. Jadi ke tak tu, tak tahu lagi. Try tengok dulu. See? Masuk kan? Full screen. Tapi tak adalah lagi yang macam mana tadi ni belum ada lagi sebab sebab tak linkkan lagi kan. Saya belum tambah lagi. Ini saya baru letak banner saja. Which is the banner is a full screen. Alright? Okay, so kita balik kat sini, kita edit. So sekarang kita nak letak navigation ni. Okay, nak buat link. So make sure you tahulah. Okay, first, kalau nak guna dia instead body je lah, selain body. Maksudnya yang dekat dalam ni, yang ada dot top ke, yang ada dot lah. Kalau you nak guna yang ada dot, you kena letak division. DIF. Division, class, then apa nama kelas tu? Sekarang ni saya nak guna untuk yang atas ni. This one. Top nav. Saya nak buat top nav ni. So what I can do, division class yang saya nak guna adalah top nav lah. Top nav ni mana datangnya? Yang tadi kat CSS. Yes, this one. Okay, top nav ni. So top nav, maksudnya kat sekarang ni semua format top nav ni. Apa-apa saja yang saya masuk kat dalam ni, dia akan refer pada top nav. Yang ni saya nak buat link. So, katakan saya letak link dulu yang kita pernah belajar untuk buat link
Ahref. So since this is inside the same folder, right, inside the same folder, so saya just ambil nama je, index.html. Maksudnya yang saya nak buat link yang pertama adalah home. So home tu maksudnya dia akan link ke index.html. Index.html. Okay, this is my home buttons. About saya tak buat lagi. Home mungkin about saya copy je lah kot. You all dah tahu kot buat kan? Kejap mana ada kat dalam soal ni. Saya copy je lah nak cepat. Okay. Okay, saya ambil about. Okay, saya copy kat sini lah So tak nak buang masa untuk create about ni. Okay. Okay, now index dah ada. So link yang kedua, maksudnya yang ni saya create untuk yang ni. This one, home button ni. So kalau saya klik about, bila saya klik home, dia akan patah balik kat sini. Alright, now I'm going to create this one for about me. So ni just copy and paste je. Copy and paste. Just change the link. So refer back to the name inside the folder. So this is about.html. So kat sini sepatutnya about.html. Ni tukarlah teks je. Kalau you nak gunakan image, then you have to put image lah kat sini. Saya nak gunakan teks saja. Okay, about. So saya save dulu Saya save, Ctrl S, then try to refresh the ini tak ada tadi kan? Okay. Tapi mana kat belakang tu tak ada lagi kan? You tak nampak lagi yang warna merah ni kan? Sebab saya belum letak lagi. Saya hanya ada dua ni saja. About. Ni tak jadi lagi. About ni saya tak ada reference tu. Sebab kejap ya. Dekat about ni saya punya reference tadi lain. Saya tukar sekejap. Yeah, this one. Okay. Okay. Allah. Okay. Let me save this one. Mana tadi? Ya. Refresh. Okay. Okay. So, saya nak letak dia punya border tu. Okay, so macam mana letak border ni? Yang ada warna merah ni. Okay, now. Sekejap divclass.nav. Okay. So, .nav dah ada. Kita tengok balik kat style kita .nav tadi. .nav A, .nav A. Ada tak .nav A? .nav .nav A .nav A hover. Yes, this one ada. Okay. So, saya save all. Okay, sepatutnya kat sini dah boleh dah ni. Kejap Kenapa dia tak masuk ni? Okay. So, let me see. Try. Sepatutnya dia dah merah dah ni. Kenapa dia tak merah? Sepatutnya dia dah warna ni. Okay, tak apa. Kita settlekan dulu ni. Alright. Kita settlekan tu dulu. Saya buat footer dia dulu. Okay. Div class for footer. Okay. Footer tadi. You already have this one. This one So saya just letak paragraph je kat sini. Letaklah apa-apa teks. Okay. This website was created by. Contoh je lah You can have your own text. Alright. Okay, let me check kenapa dia tak keluar yang tu S.
Bawah ni keluar, atas ni tak keluar. Okey, saya tengok apa salah dia kejap. Sepatutnya kat atas ni keluar. Alright, kejap. Let me check back. Okey, tengok CSS kita. We have box sizings. Okay. Margin ni dah betul. Top nav ni, dekat top nav ni. Okay, kita tertinggal satu lah untuk top nav ni. Sekejap ya. Untuk navigation bar. Okay, can you go back to the CSS file tadi? Kita tambah satu. Saya tertinggal satu lah. That's why dia tak appear. So, just tambah top nav lagi satu. Top nav. Ini saya nak letak dia overflow hiddens. Okay, dan kita letak background dia. Baru ada background tadi. Benda tu saya tak declare. Okay, this one. Overflow tu apa sih? Overflow ni, okay, let's say saya buang dulu Kita tengok apa dia. Sekejap saya save dulu. Awak tengok you akan nampak kan? Ada warna dark colour situ. If I remove the overflow ni, so let's say try to remove. So kita tengok apa jadi. Ada perubahan ke tak? Dia tak nampak pun. Walaupun kita letak background tu tapi dia tak ada. Yes, tapi the box is still there lah. So make sure you letak overflow incidents. Benda ni tadi yang saya tertinggal. That's why tak ada apa tadi? The dark one, the dark red colour this one. So when you click about me, dia akan keluar kat situ lah. So okay, kalau you tengok about me ni ada banyak kan? Ada my education, family expense. Sebab apa? Dekat home ni saya baru letak sikit saja. Okay, so saya baru letak sikit saja. So you letaklah yang lain-lain. Tambahlah kat sini. You kena tambah lagi. Contohnya saya copy je lah kejap from about ni. Okay. This one. Yang ni tak ada link lagi. So saya tak letak link sebab saya tak ada page dia. Maksudnya yang tak link kan tu sebab tak ada HTML-nya lagi kan? File HTML-nya tak ada. So you kena create lah file HTML tu. Okay. Atau contoh kalau katakan you nak link ke certain URL, contohnya ke your own Facebook ke, your own Twitter link ke kan. So you can put, jadi let's say this is my Google. Dulu kan kita dah belajar macam mana nak link dia. So masukkan URL lah, https google.com. Ya, should be like this kot. Contoh dekat home ni. Oh, not this one. See, ada Google. See if I click here. You open Google lah for me. Okay, clear. Ada soalan tak? Clear. Okay. Tengok sebut macam senang je. Nanti kita orang buat semua hilang. Tak apa, kalau tu you can test any error actually. Tengok boleh macam saya tadi kan, kenapa dia tak muncul kat atas tu. Actually saya dah tertinggal satu je kat sini. So this one for can copy and paste to your chat room lah. So contoh macam masa buat ni kan kita akan nampak sesuatu kan. Contoh macam before ni saya macam just copy paste daripada CSS yang sedia ada kan. Dan you kena modify lah. Macam kita macam kena fahamkan apa yang dia tulis. Sebab sometimes yang you copy and paste from the internet tu, dia punya coding tu sometimes is quite complicated kan. Itulah. Boleh je, tak ada masalah. Cuma kena pandai tengok ulang yang mana kita nak. Betul. So kalau you nak Google, you just kalau mana yang nak buat tu kan, you just type je free HTML5 CSS template. Maksudnya sebenarkan lah. Ya, boleh.
You can tapi Mantau senam memang. Tapi jangan buat daripada sendiri. Wix lah. Maksudnya you boleh ambil coding tu, but try to Yang dalam tu kita kena ubah sendiri tu. you betul. Okay. Banyaklah dia kat sini. You can download banyak ni. There's a lot of CSS coding. Okay. Tu ada soalan tak sebelum saya masuk untuk buat hosting? Sorry nak tanya. Ya. Ni last hantar minggu ke-10. Maknanya Tak malam. bulan ke? Tak apa. Yang tu saya extend lagi. Don't worry. Saya tahu banyak tak saya. Nanti saya akan bagi tahu dalam grup. Don't worry. Okay. So ni contoh kalau nak buat group project, tapi group project saya nak guna Joomla you kena guna Joomla. For yang individual boleh guna ni lah. Ada banyak ni contoh. You can download and copy and paste the coding. Alright. So ada yang itu tanya saya how to make sure that everybody can access your websites when your website is done, kan? Bila dah siap, macam mana orang nak access website kita? So first thing first, you need to have a domain. Domain tu actually you have to pay for the domain. Domain kita kena register. Domain pun ada banyak harga based on dia punya kategori. .com ke .my, .com.my tu semua harga berbeza. Kalau ada yang nak membeli, contohlah if you have budget, kan? So this is an example of hosting provider from Malaysia that you can use. And normally I use these two lah, Exabytes and Yahoo.com. These two. But to compare the price, I think this Yahoo.com ni is more cheaper than this Exabyte, and the size of the storage is quite big if you compare to Exabytes. So kat sini you can view your package kan. So ni contoh business package for 3 years you have to pay around this one. So this is the features. You got to have 200 gigabyte cloud storage. They are using this one is faster than SSD lah. Cepatlah kena access. You akan dapat unlimited email account, unlimited FTP. FTP ni is for the file transfer protocol. You can create as many as you want the website inside this hosting. Kita akan ada free SSL HTTPS, meaning that your website will be a secure website. Yang kita nak guna sekarang ni tak secure lah sebab dia tak ada HTTPS. Kalau nak HTTPS ni kena beli. Okay. So you can have the domain, 5 add-on domains. You can park 50 domains here. So maksudnya you akan ada subdomain. Contoh katakan saya buat isma.com. So bawah isma.com tu boleh ada 50 lagi website yang saya boleh letak. And then you can have a 50 database inside this one. So ada banyak lah. Kalau yang mahal lagi banyak, mahal lah. Tapi for individual pun tak silap saya ada kot. For personal hosting. Personal hosting dia RM35 je. Tapi saiz dia kecil lah. 1 gig saja. Kalau you tak banyak guna, tak banyak letak video, tak banyak letak image, you can use it kan. RM35 je setahun. Okay. So yang ini RM95 banyak sikit lah, 3 GB. This is for personal lah. Kalau nak buat website persendirian boleh. Kalau company saya tak suggest kan. Suggest company you ambil business tadi lah. Alright, tapi kita tak akan layan guna ini. Ini kena bayar. So untuk kelas, untuk projek individu, so can you go to this one? Saya lupa lah nama website tu. Khabar. Tiba-tiba. Okay. epc.com. Sila je, sorry. Okay, kejap ya. Alright, this is a free website. Okay, saya pastekan dekat this one. Okay, this is the link lah. infinityfree.net. So this is free web hosting. Free hosting. Dia ada premium lah. Premium, kalau premium ni bayar. Tapi ada free. So in order for you to use this one, right? So you have to register first.
Alright, so maybe we can register for today dan kita masukkanlah page kita yang dah siap tu dalam kita punya website ni so that everybody can see our website. Hopefully. Okay. So, alright, so click sign up here. Letaklah email awak yang awak nak guna untuk subscribe. Saya dah ada banyak ni, sekejap apa yang saya tak pernah guna lagi ODL kot. Okay, passwords. Alright, click here, read. I've read and agree the terms and create accounts. Okay, dah ada. Saya dah guna dah. So, apa yang saya tak guna lagi tu. Hopefully this one tak guna lagi. This one pun dah guna. Okay. Try this one. Sebab saya dah banyak kali guna ni. Mungkin tak ada masalah kot. Maksudnya satu account tu boleh buat satu. Dia boleh ada tiga. Dia boleh ada 3 website. Tapi saya dah. Maksudnya setiap email ni dah ada 3. Itulah saya nak guna anak saya punya kejap. Apa saya tak tahu dia punya dah guna ke belum. Ya ke email ni? Sekejap, takut salah. Sekejap saya cek. Sebab email saya dah kebanyakan ni dah digunakan. This one. Try this one. Ada lagi. Sekejap dah boleh register. Okay. Hopefully tak guna. See, semua dah guna. What to try lah. Tak tahu dia boleh ke tak ni. Alright, done. Okay, but you have to open your email to verify. So, need to open my email. Pilih betul email tadi. So you have to open the email to verify first. Alright, okay. Alright, just go to Gmail. So normally they will give a direct email lah. If you're lucky, you can get direct email lah. Verify the email address. Alright, and then just click the link. Okay, settle. Now dia dah masuk. Okay, this is your your website lah. Hosting kita dah masuk. Success. Okay, so once you success, verify dia akan masuk account ni lah. Kalau next time you keluar, you login balik, gunakan email address and password that you register. So by now, my account has no account yet. So you have to create account. Create account ni maksudnya kita create domains. So macam saya cakap tadi, you can have 3 account here. Maksudnya 3 website lah kita boleh buat. 3 website boleh park dalam ni dengan menggunakan satu account. So just create the account here. Okay, bagilah nama website awak. So this is your nama website. Katakan nama website saya Isma Sites. Contohlah. Hopefully tak ada orang guna lagi.
So kat sini awak boleh pilih. Ni kita terhad lah because it's a free. You tak boleh lah dapat .com, tak boleh dapat .com.my, tak boleh dapat .my, tak boleh dapat edu. So you ni dia from the list je you boleh pilih. So nama website saya ni Ismail Site, and then pilih salah satu dari sini. So let's say saya pilih yang this one, epz.com. So website saya nanti Ismail Site epz.com. And then you search the domain first to check whether this one dah ada orang guna tu tak. Kalau tak ada, okay, dia akan cakap the domain success. The domain ismailsite.epz.com is available. Then you can use that one. So you move to the next step, which is you are you can put the label for your website. Dapat yang tu kita buat kemudian tak apa. Okay, just click this one, I'm not a robot, and then create account, settle. Okay, dah settle. So kat sini you can view two area, which is a client area and control panels. Kita pergi client area dulu. So dekat client area, this is the client area lah. This is the password dia bagi for the account. But my status is still pending. Dia kena aktif kat sini. Kalau tak aktif, kita tak boleh guna. Dia sometimes dia ambil masa jugalah. So this is the database. Database kita tak gunalah. Don't worry, kita tak guna database. Ini nama website. Kalau awak nak bagi kat kawan awak tadi, kat sini lah. ismailsite.epz.com, so that everybody can access it. This is the FTP. FTP ni kalau katakan kita nak gunakan FTP software to transfer the file from your computer to this server, kita guna ni. Ataupun you boleh pergi dekat file manager nanti. So kalau saya pergi dekat control panel, dia akan direct awak bawa satu benda ni. Just click approve ya. So this is the C panel ataupun control panel dia lah. So kat sini ada everything. Okay, apa maksud saya everything kat situ? You can create your email account, you can create your FTP software kat sini. This is the database, this is the domain. You boleh create email banyak email boleh. Email nanti awak akan ada email awak sendiri lah. Alright, and then if you want to upload the file, kita just pergi kat sini, online file manager. Online file manager. Alright, so just click connect. Ada password tak? Kena ada password ni. Oh, kena masuk password. Password saya tadi ni lah. Copy je ni. Ctrl C. Connect. Ya. Save je lah. Alright. So kita jangan upload file dekat dalam ni. Dia dah cakap do not upload file here. You kena upload you punya file dalam htdocs. All your HTML file, your CSS file kena simpan dalam htdocs. So you buka htdocs ni. Right? So you upload here. Tapi dengan syarat index 2 ni kita buang nanti. Kalau tak nanti dia akan jadi macam ni. Mana apa ni? Okay. Saya refresh. Pending lagi tak? Okay. Nampak tak? Status saya dah tukar aktif. Once aktif, maksudnya orang dah boleh tengok. Bila saya klik kat sini, this is my website. Pending. Kosong lah. Tak ada apa-apa lagi. File ni kosong. Ini file, lambat sikit keluarnya. Sekejap ya. Quite slow sikit. Maybe because of the server. Then you perasan lah not secure. Because kita ada HTTPS. Kalau nak, you have to buy the SSL. Tak apalah, untuk learning purpose, tak payah. Secure pun tak apa. Okay. It's quite slow. Okay. So, actually dia akan paparkan file mana? File yang dalam ni. Allah, mana tadi? Ni. Index dulu. Ini nanti kita akan buang. You remove this one. So, saya remove ni dan gantikan dengan file saya. So, nak remove senang je. Klik, mana remove can I right click? Oh ya, right click je delete. Alright, confirm. Now, kita nak upload. Macam mana nak upload ya? Sekejap. Oh ya, this button. Okay, upload. Upload file. Sekejap saya letak dekat desktop tadi. My website. So I just upload everything lah. Okay, hopefully you akan dapatlah tengok saya punya website ni. It depend lah how many. Kalau file saya ni sikit je, so it's not going to take a long time to transfer the files. So sekejap je dah masuk lah. So kita masuk kat ni tadi, boleh tak?
This one online lah. Dah online dah. Kalau saya bagi link ni dekat awak pun boleh tengok. Dah, cuba try. Can you click the file? This one is already online. Okay, ada soalan nak tanya? That's why selama-lamanya, tapi dia akan ambil masa. Kalau dalam 1 bulan tu, kalau tak ada siapa-siapa visit website ni, dia akan remove. Dia akan deactivate. Itu je syarat dia. Kalau tak ada orang Kalau kita sendiri yang tengok tiap-tiap hari, boleh, tak ada masalah. Boleh lah. Boleh. Oh. You type je lah URL ni. URL ni dah. Asalkan ada orang visit. Dia mesti ada, at least dalam 1 bulan tu ada orang visit website. Kalau tak ada langsung dia akan anggap benda tu. Sebab yang ni dia server ni dia create untuk learning purpose. So dia kalau katakan tak aktif, dia akan buang tu supaya orang lain dapat slot tu lah. Dapat slot server tu. Macam saya banyak saya punya dah kena buang lah. Sebab untuk learning je, kalau penduduk tak tengok, dia delete lah. Kalau dah kena buang, maksudnya kalau guna akaun tu pasti dah tak boleh masuk ya, dekat akaun tu masih boleh buka lagi. Cuma website tu je lah. Yelah, maksudnya cuma you kena create akaun baru je lah. Macam dekat home ni kan, you login tu boleh guna user tu, cuma akaun ni dah tak ada lah. So kena create akaun baru je lah. Okay. So again kalau you dah since katakan dah terlog out this one, kita nak login balik, just masuk email address awak, dan masuk the password, and then sign in balik. So once you sign in, you klik sini lah untuk manage. Manage tadi nak masukkan file, pergi dekat file manager je, ataupun pergi control panel pun boleh. Kalau file manager pun boleh, terus direct lah kat sini tadi saya minta awak buang apa? Minta awak buang index2.html. Dia tak boleh ada 2 index. Okay, kena masuk htdoc ni dulu. Alright, kat sini lah. Okay, upload all the files. Kalau nak delete pun boleh kat sini. Okay, ada soalan nak tanya tak? Ada nak tunjuk tak website siapa-siapa yang dah siap? Okay. Bolehlah guna ni untuk learning purpose. Okay, saya stop the screen dulu Stop sharing. Okay. Okay, ada soalan nak tanya?